Good morning, everyone. How are you today? Okay, nice. Okay, but before I start our this material subject is very interesting. I think I want to ask about something. Okay, raise hand. Who here open their cell phone before you brushing teeth this morning? Angkat tangan yang pagi ini yang dimulai buka handphone sebelum gosok gigi. Okay. Welcome to the new era. Good morning, everyone. How are you today? Okay, nice. Okay, but before I start our this material subject is very interesting. I think I want to ask about something. Okay, raise hand. Who here open their cell phone before you brushing teeth this morning? Angkat tangan yang pagi ini yang dimulai buka handphone sebelum gosok gigi. Okay. Welcome to the new era. Tapi pagi ini kita bakal bedah sesuatu hal yang baru yang mungkin pagi hari ini teman-teman tuh masih hari ini kita bakal dapat ilmu apa ya? Tapi hari ini kita akan belajar dan sharing dengan Profesor Dr. Andrik Purwasito DA terkait dengan Postmodern and Contemporary Communication, the Truth in the Age of Algorithm. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita tahu di zaman sekarang itu kebenaran itu sudah tidak tunggal lagi. Jadi kebenaran itu sudah tidak tunggal. Di zaman dulu, mungkin di era milenial, mungkin Bu Ana, Prof. Agung, atau Prof. Purwasito dan Bapak Ibu sekalian di sini, kita pernah mengalami yang namanya berita itu. Kita melihat, kita punya satu TV, berita di koran cuma satu, dan berita itu hanya dikemas di satu media yang sama. Tetapi sekarang bahwa 100 berita atau satu berita bisa dikemas menjadi 100 versi dan semua di dalam semua media digital. Itulah postmodern. Gak ada narasi yang benar. Yang ada narasi kamu, narasi saya, dan narasi TikTok kamu. Kita itu hidup di gelombang algoritma. Riset dari Reuters Institute
gengsi di seluruh dunia bilang media sosial adalah sumber berita utama mereka. Benar? Karena itu sudah disaring dan difilter oleh algoritma. Cepat banget. Ngomong soal kecepatan, MIT pernah meneliti terkait dengan berita bohong menyebar 6 kali lebih cepat dari berita benar di Twitter. Karena hoax lebih mengejutkan, lebih emosional, dan emosi menjadi engagement kita. Data terbaru di tahun 2025, 1 dari 3 konten viral di platform sosial media short video sekarang dibantu AI, entah itu script, voice, atau bahkan orangnya. Jadi pertanyaannya adalah, yang kamu tonton itu manusia atau algoritma yang menyamar jadi manusia? Jadi artinya algoritma hari ini itu bukan cuma ngasih tahu kamu mau apa, tapi dia nentuin kamu akan jadi siapa. Makanya itu kuliah umum pagi hari ini kita akan bongkar satu tas kalau truth atau kebenaran udah dikurasi sama algoritma. Terus kita mau percaya apa? Bisakah algoritma kita kendalikan? Dan gimana caranya kita tetap jadi manusia yang berpikir, bukan cuma jadi bahan swipe scroll. Nah, untuk itu kita akan bahas bongkar kupas tuntas bersama Profesor Dr. Anggrik Purwasito DA. Beliau adalah Profesor of Communication Science from 11 Maret University Solo, Bentang. Kita hadirkan Profesor Anggrik Purwasito DA di atas panggung. Baik, Prof. Normally I speak in French, but today I speak in English. Not only. Oke, baik Prof. Henry. Kita sekarang memilih Prof. Henry atau Prof. Purwasito? Purwasito in French, but in English, Profesor Henry. Yes. Oke, Profesor. Oh, you jadi Profesor? I am studied in Paris, and I continue my professor in university. But you look so grateful. I think it's you use traditional figures. This is from Banyuwangi. Oh, from Banyuwangi. And then I teach there. Okay. Okay. And by in my Okay. Yeah. Okay. You look so younger and powerful today. Oke. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sharing dan kita berbicara terkait dengan topik pagi hari ini, saya akan bacakan CV beliau. Profesor Dr. Anggrik Purwasito DA, Professor of Intercultural Communication, Faculty of Social and Political Science, 11 Maret University. Professional profile, Professor of Intercultural Communication with more than 4 decades of experience in higher education, research, cultural diplomacy, and international academic collaboration, specialization in intercultural communication, cultural study, and international relations, recognized in the scholar, outdoor,
visual artist and wayang kulit master. Ki Ageng Guru integrating communication scholar with Indonesian art and culture heritage. His education background: PhD History and Civilization equal his ethics etude, the science society in France. DEA History and Civilization equal the course etude in society. Technology Institute Cultural Society. Yes, science social in Paris, France. And his bachelor degree in international relations in Gadjah Mada University. Fine Art Education, Indonesian Academy of Fine Art, Asri, Yogyakarta. Professional Schedule Property Training, Passionate Dalang in Mangkunegaran, Surakarta. Artist in Residence Lazaria, Culture Center, Romania. Higher Education Leadership and Management Program, Ustad in 2013. He also has an academic appointment, Professor of Intercultural Communication, Sebelas Maret University, and Doctor Program in Culture Study, and International Relations Study Program. And he has so many select books like Communication Multicultural, Semiologi Komunikasi, Pengantar Studi Politik, Perspektif dalam Kebijakan Politik, Metodologi Penciptaan Seni, Cintaku Menyeberang Laut, Kisah Anak Pesisir Perigi. Ladies and gentlemen, hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat seru, yaitu terkait dengan komunikasi postmodern di era digital. Baiklah, mungkin kita akan sedikit memperkenalkan diri. Kalau Prof itu ternyata expert di bidang multicultural atau lebih tepatnya di komunikasi postmodern di era digital. Mungkin bisa sedikit sharing, silakan Prof. Sometimes in French. In English, please. Okay, French no problem. But I'm not fluently speaking French. The difference is, but I teach. Saya menjadi guru at about 20 countries in Moscow, and Japan, and India, and Moldova, Bulgaria, England, France, also, and Canada, etc. And normally I bring wayang kulit for performance art in this country. And it's not only one or it's just a single. For example, what is the person very smart? That is better. It is item or nothing. It's only